समस्त नमस्कार। आज भव्य संवर्धनार उत्सव जो मैंने चिंता करी आज आयोजन कर प्रथम धन्यवाद देवी यही विद्यालय शिक्षयत्री सौदामिनी जेना, रश्मिता जेना मैडम और सलाम सर, एसएलसी कमिटी चेयरपर्सन और ग्रामवासी मैंने चिंताधारा मानव एक भव्य संवर्धन आयोजन कर चिंताधारा एवं धन्यवाद देवी समस्ते जो मैंने आज यही कार्यक्रम में उपस्थित होते अधिक खरा गरम होते आज समस्ते आसी यही शांति दीदी को स्नेह भल पाइबा आज आम मान नहीं आमर अतिथिगण एवं समस्त उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री एवं यही ग्रामवासी एवं एसएमसी कमिटी सभ्य सभ्य आज यही जो विदायी संवर्धना है विदायी संवर्धना जे मुख्य आकर्षण आम संकीर्णता मल्लिक मैडम से मैडम भल पाइबा स्नेह कार्य कर दक्षता अभिज्ञता ये जो विशेष भल गुण गुड़िक आम मान आज एकाठी एडी कर दे मैडम को जितेबाला मुझे चाटाचटा पंचायत और रामचंद्र मॉडल हाईस्कूल विद्यालय स्तर जॉइन कले मु मैडम को से जानी मैडम अति सरल एवं भल पाइबा गुण आम मान सब एनकरेज कर आम मैंने 30 तारीख पर निश्चित भाव में आम जन मुरब्बी को यही क्लस्टर जन मुरब्बी को निश्चित भाव में आम हरेबू से शून्य स्थान आमको निश्चित भाव में लगे निश्चित भाव में महसूस कर मैडम को अनुरोध रखी जे से शिक्षा सहित जड़ित अच्छा आम सहित जड़ित रे मैडम बहुत गुड़ी भल गुण अच्छी विगत दिन मानक आम क्लस्टर अधिक अधिक कार्यक्रम तत्कालीन सीएससी मैंने जिते भी जहाँ कहते आप विद्यालय में कार्यक्रम हम से केवे मना करना से अधिकांश समय अन्य शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मैंने चिंता करते मत अधिक कष्ट करने पड़ो अधिक खर्चांत होगा पड़ो समय देवाक पड़ो कि मैडम गोटा भल गुण आम विगत दिन मानक देखीचु आमर अधिकारी मैंने हूँ सीएससी हूँ जितेबाला जो कार्यक्रम मैडम को कहते मैडम निश्चित भाव से कार्यक्रम को करने से लगी पड़ी कार्यक्रम को सफल कर मैडम यह एक भल गुण ता सहित मैडम एत दिन हम विद्यालय रही मुझे देखी जे ग्रामवासी तथा कुनी कुनी पिला सहित एत निविड़ भाव से जड़ित होती आम जिते भी आसू एଠିକାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏକ ମୁରବ୍ବୀ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷଟି आसंता 30 तारीख पर निश्चित भाव में समस्ते मैडम को मन पकेबे मैडम को बहुत गुड़े भल गुण अच्छी केवे कौन कथार आम मैडम को फोन करूँ मैडम सब बेले आमको फोन उठे कथा साहाय्य कर निश्चित भाव से सब आम सहित अच्छा मैडम आउ गए मैडम को भल गुण जे मैडम जदि कौन कथा करूँ यदि ठीक भाव में बुझी न पारे से प्राय समय से मत फोन कर
এইটা ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବା ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଲେବୁଲ 3 ହେଡମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଠାରୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହା ହେଉଛି ମାନଙ୍କର ମହାନ ଗୁଣ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁବେଳେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୀବନରେ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ମନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯେ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ତାହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ତାହାର ଶେଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଭଲ କହିବେ ଏବଂ ଖରାପ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କହିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଜଣା ସୂଚାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ନୁହନ୍ତି ସେ ବହୁଗୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭେନକି ଏପରି କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ସେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଆଜି ଚାକିରି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଭଲ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। ସମୟ ଅଧିକ ହେଉଛି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶେଷ କରୁଛି।